الحجرات صفحہ نمبر 68. آپ اپنا رول نمبر بتا دیں. 35. دیکھیں پہلے ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب کہاتم نے آمنا ہم ایمان لائے. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے لیکن قولوا تم کہو اسلمنا ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما اور ابھی نہیں یدخلوا داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں تطیعوا اگر تم اطاعت کرو اللہ کیا کی و رسول اور اس کے رسول کی لا یلدکم نہیں کمی کرے گا تمہارے اعمال میں شیئن کسی چیز کی بھی. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر نہیں وہ شک میں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے فی سبیل اللہ کی راہ میں یہی وہ لوگ سچے ہیں. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کیا تم جھٹلاتے ہو اللہ کو اپنے دین کو یا تم جھٹلاتے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنا دین. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اب دونوں کی کتاب نہیں ہے جو بیچ آسمان کے ہے اور جو بیچ زمین کے ہے اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے علم جاننے والا ہے. یمنون وہ احسان رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہ وہ اسلام لائے. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا تم احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا بلکہ اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اوپر تمہارے لیے کہ ہدایت دی تم کو واسطے ایمان کے اگر ہو تم صادقین سچے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمان کی پوشیدہ باتوں کو اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے اور ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو. کہا دیاتوں نے ہم ایمان لائے. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نہ تم ایمان لاؤ یا تم ایمان نہیں لائے لیکن تم کہو اسلمنا ہم اسلام لے ہیں اور حالانکہ نہیں داخل ہوا تمہارے دلوں میں ایمان تمہارے دلوں میں اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی نہیں کمی کرے گا تمہارے اعمال میں کچھ بھی. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر نہیں وہ شک میں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے اللہ کی راہ میں ہی وہ لوگ وہ سچے ہیں. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کیا تم جھٹلاتے ہو اللہ کو اپنے دین اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے علم جاننے والا ہے. وہ احسان کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہ وہ ایمان لائے اسلام لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا تمہیں احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا بلکہ اللہ تعالیٰ احسان کرتے اوپر تمہارے لیے ہدایت دی تم کو واسطے ایمان کہہ کر ہو تم سچے. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمان کی غیب کی باتوں کو اور زمین کی غیب کی باتوں کو اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو. اب اپنا رول نمبر بتا دیں. نیچے دیکھیں دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم کہو ہم اسلام لائے ہیں اور ابھی داخل نہیں ہوا ہے تمہارے دلوں میں ایمان اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ تمہارے مال میں کمی نہیں کرے گا اور کبھی بھی وہ کچھ بھی بخش. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے سوا نہیں مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر وہ شک میں نہ پڑے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی لوگ ہیں سچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تم اللہ کو اپنا دین جتلاتے ہو اور اللہ جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی. اگر تم سچے ہو بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو. پہلے غلط آپ جو
से क्या है शान नज़ूल है, ये अक्सर पेपर में आता भी रहता है। देखिए शान नज़ूल कबीला बनु असद के लोग 1 साल कहत का शिकार हुए, बारगाह रिसालत में हाजिर होकर ज़ुबान से इस्लाम का इकरार किया। यानी 1 साल कहत का शिकार है, फिर अब उनके पास कुछ भी नहीं था तो उन्होंने कहा कि हम इस्लाम ले आए। उन्होंने इस्लाम तो नहीं आया लेकिन उन्होंने क्या ज़बान से इकरार किया, लेकिन उनके दिल क्या थे, ईमान से भी खाली थे, लेकिन उनके दिल नूर ईमान से मजबूत थे। उन्होंने मदीना के रास्तों को गलाजत से भाग दिया। आका दो जहां से खिदमत में आकर अर्ज करते कि हम अपने बाल बच्चे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए हैं, दूसरे के बैल की हमने भी आपसे जंग नहीं की, इसलिए आप हमें ज़रूरियात मुहैया फरमाएं। अब ज़ाहिर उनके पास 1 साल का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचता। तो उन्हें पता है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी जाता है आप झोले भर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वक्ती का ईमान लिया, मुँह पे ईमान लिया लेकिन दिल में ईमान ना लाए। तो वो अपने घर बार छोड़कर आकर दो जहां सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर हो कि हम अपने बच्चे छोड़कर आ गए हैं। इसी तरह आका वसल्लम पर एहसान जतलाते। इसके अलावा वो भी कई कबाइल मजीना खजीना और असम थे जो एहसान जतलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि उन्हें फरमाया कि तुम्हारे दिलों ने ईमान कबूल नहीं किया, तुम फ़कत दीन मफाद हासिल करने के लिए, यानी तुम क्या करें, दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए क्या ले आओ, ईमान ले आओ। क्योंकि तुमने 1 साल कहत की ज़िंदगी गुजारी है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, लिहाजा दुनियावी फ़ायदे के लिए क्या करने लगा, क्या तुम ईमान ले आए हो। और कत्ल असीर, कत्ल असीर किसे कहते हैं, कत्ल कर लेना, असीर कहते हैं कैदियों को। से बचने के लिए मुसलमानों के जुमरा में शामिल हो गए। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को अपना शिआर बना लो तो तुम्हारे अमाल का पूरा क्या देगा, अजर दिया जाएगा। आप अपना बोल बताएं। ईमान और इस्लाम का ताल्लुक, तुम ये कहो हमने इख्तियार, यानी उन्होंने अगर ईमान लाए भी थे, वो इस्लाम लाए थे, ईमान नहीं लाए थे। इस्लाम ये था कि ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम लाए लेकिन उनके दिल क्या थे, ईमान से खाली थे। तो अल्लाह ताला ने आकर दो जहां से उसको खबर दे दी थी कि ये क्या है, वक्ती तौर पर ईमान है, इनके दिल क्या है, ईमान से खाली है, ये क्या दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए ईमान ले आया है। तुम ये कहो हमने इख्तियार कर, क्योंकि उनके दिलों में ईमान न था, झूठा दावा सिर्फ ज़ाहिरी अफ़आल की बिना पर कर रहे थे, इसलिए कुरान ने उनकी ईमान की नफ़ी और दावा ईमान के गलत होने को बयान करके ये फरमाया तुम्हारा आम होना कहना तो झूठ है, यानी तुम दिल से ईमान नहीं लाए। ज़ाहिर इस्लाम लाना असलम ना है और दिल से ईमान लाना क्या है, आम होना है। तुम असलम ना इस्लाम लाए और तुम 16 तुम क्या हो, सिर्फ इस्लाम ले हो बल्कि ईमान नहीं लाए। ईमान की नफ़ी और दावा ईमान के होने को बयान कर फरमाकार कि ये फरमाया कि तुम्हारा आम होना कहना तो झूठ है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा असलम ना कह सकते हो, क्योंकि इस्लाम के लफ्ज़ी मैंने ज़ाहिरी अफ़आल में इताअत करने के, यानी इस्लाम के लफ्ज़ी मैंने क्या है, ज़ाहिरी अफ़आल, यानी ज़ाहिर मुसलमानों के साथ मिलकर ज़ाहिरी इस्लाम के है वो काम कर रहे हैं। ये लोग अपने दावा ईमान को सच्चा साबित करने के लिए कुछ अमाल मुसलमानों जैसे करने लगे, इसलिए लफ्ज़ी एतबार से एक दर्जा की इताअत हो गई, इसलिए लफ्ज़ी लुग़वी माने के एतबार से असलम ना कहना सही हो सकता है। रोल नंबर 10 ईमान और इस्लाम का बहन ताल्लुक। शायद बहुत लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। कुरान की इस्लाम ईमान और इस्लाम दो अलग अलग चीज़ें हैं। मोमिन वो कहलाता है जिसका दिल पूरे ईमान से मुनव्वर, और मुसलमान उसे कहते हैं जो बज़ाहिर मुत्ती और बरदार होकर इसका दिल ईमान से मुहम्मद। ऐसा समझना कम गलत फहमी की दलील है। मुसलमान में 2 चीज़ें आ जाती है, ईमान भी आ जाता है, इस्लाम भी आ जाता है। कुरान करीम में है बेशक अल्लाह के ताला के नज़दीक एक महमूद दिन सिर्फ इस्लाम है। आका तो जहां से ने फरमाया हुक्म दे रहे मैं सबसे पहले इस्लाम लिया हूँ। हकीकी मोमिन कौन है, राब बनी असद, अराब कहते हैं देहाती लोगों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बानी करार के बाद मुसलमान ख्याल करते थे। इस आयत में सच्चे मोमिन की वजाहत कर दी गई कि हर शख्स जो अपने आप को मुसलमान के गिरोह में शामिल करते मोमिन खिलाने का हम मुस्तैद नहीं, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि उसका दिल हर शक और शुबा की तरफ पाक हो। और जब इस्लाम की सरबलंदी के लिए माल और जान को कुर्बान करने का मौका है तो वह बिला तअम्मुल हर चीज़ बखुशी कुर्बान कर दे। यानी मोमिन तो वो है जो जब भी इस्लाम की सरबलंदी के लिए जान का हुक्म है हर चीज़ के अल्लाह और उसके रसूल की राह में क्या कर देता है, कुर्बान कर देता है। मरसूला देखिए यह मुनाफिकीन के बारे में है कि आप दुल्हन के पास आकर कहते थे कि हम इस्लाम ले आए, हालांकि वो सिर्फ अपनी जान और माल की हिफाजत और गनीमत के मालों में अपना हिस्सा बटोरने के लिए इस तरह बात कर रहे थे। यानी बज़ाहिर कहते थे हम इस्लाम नहीं आए, ताकि पता है कि मुसलमानों को हर हाल में क्या उन्हें पता हो गया, तो जब माल गनीमत में हिस्सा आएगा तो हमें भी मिलेगा, इसलिए दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग क्या ले आए, ईमान ले आए हैं।
تاکہ جب ہم مسلمانوں کے علاقے میں رہیں گے تو ہماری مال و جان کی کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی۔ اس آیت میں نے بتایا کہ تمہارے دلوں کے بھید یعنی راز بلکہ زمین و آسمان کی خبریں اللہ کے پاس ہے، وہ جانتے ہیں تم منافق ہی ہو۔ منافق نہیں ہوتا ہے جس کی زبان پر کچھ اور دل میں کیا ہو کچھ اور ہو۔ ان کے بعد بادیہ نشین قبائل اس کو اسلام قبول کرتے اور پھر آ کر احسان دلاتے تھے۔ تو جو لوگ دیہاتی قسم کے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ پہلے اسلام قبول کرتے پھر کیا کرتے تھے؟ احسان دلاتے تھے کہ دیکھو ہم نے اپنا کیا کر دیا، پہلے والا بجداد والا دین کیا کر دیا، رد کر دیا، دیکھو ہم نے اپنا ابھی دین ترک کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا، ہم نے غیر مسلم قبائل سے اپنے دیرینہ تعلقات آپ کی خاطر توڑ لیے، یعنی جو کتنے سالوں کے ہمارے تعلقات ان کے پاس ساتھ تھے ہم نے کیا کر دیا توڑ دیا، ہمیں اناج کی ضرورت ہے وہ تو ہمارے پاس سواری کے لیے جانور نہیں وہ مہیا کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ تمہارا احسان نہیں کہ تم نے اسلام قبول کیا، بلکہ یہ تو تم پر اللہ نے احسان جتلایا، یعنی ان کا احسان نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم کیا لیں؟ ایمان لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم ایمان لے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے کیا کیا تمہیں مسلمان بنایا۔ اسی طرح آج کے دور میں ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور امت محمدیہ میں سے ہیں، بلکہ یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور کیا کیا ہمیں حضرت آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا؟ امتی بنایا ہے۔ یہ تمہارا احسان نہیں بلکہ تم نے اسلام قبول کیا، بلکہ یہ تو اللہ پر تم پر اللہ نے احسان فرمایا کہ تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے ایک درخت کا پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ جب درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا تو ہدایت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ اگر وہ تمہیں قبول حق کی توفیق نہ بخش سکتا تم اس نعمت عظمیٰ سے بھی یعنی اتنی بڑی نعمت سے بھی محروم رہتے۔ اے بندے تیرا معاملہ اس خدا کی سے ہے جس کا علم کے رات کے ذرا ذرا کو محیط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو پتھر کے نیچے کیڑا ہے اس کو علم بھی کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے نا۔ آسمانوں اور زمینوں کی بیکرا اور وسطوں میں بھی کوئی چیز بھی اللہ ایسی نہیں ہے کہ جو صرف ایسی مخفی ہو کہ اللہ اور بصیر کے ساتھ معاملہ کی بنیاد مکر و نفاق پر جو رکھتا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے، یعنی ہر چیز کو جو چیز مخفی ہے اس کو جاننے والا علم مانے جاننا اور بصیر دیکھنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے نا۔ اس بنیاد پر مکر و نفاق پر جو رکھتا ہے وہ پرلے درجے کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ نظام خود بخود، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظام کیا ہے خود بخود چل رہا ہے، نہیں بلکہ یہ نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ خوش بخت وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن یکساں رہے، یعنی جو کچھ دل میں اور زبان پر بھی امید ہے، جس کی زبان اس کے ذکر میں مشغول، اس کا دل بھی اس کی یاد پھر ممنوع رہتا ہے، اس کا بدن اس کا مقدار اس کی بچی پر نازاں اور شاداں رہتی ہے۔ اب اپنا رول نمبر بتا دو۔ 18 اب 31 اگلی آیت ترجمہ دیکھ لیں، پچھلی پھر کنفرم پھر پیچھے سے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہے کہ ایک بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا نہیں مل سکتا، تو جو بندے خودکشی کرتے ہیں پھر ایسا ہی کہتے ہیں وہ حرام ہے، اس میں بھی تو اللہ کی مرضی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم تو نہیں دیا نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خودکشی کا، مطلب حکم نہیں دیا، وہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کی مرضی سے وہ تو اس کا جو ہے نا اس کی موت اللہ تعالیٰ نے حرام طریقے سے لکھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا اس کا نظام ہے نا اس طرح لکھا گیا ہے۔ تو پھر اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑتا جو خودکشی کرتا ہے؟ حرام جو ہے وہ اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہا، وہ نہ کرے نا، اس کے دل میں پہلے کیوں آیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کے کیا دو چیزیں کیا کر دیا اس کے سامنے رکھ دیا ہے نا۔ اگر کوئی بندہ گناہ بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھ دی ہیں، اللہ نے دو نیکی بھی رکھ دی ہے، بتا دیا نا، چلے نہ چلے وہی فائدہ بات ہے۔ نیکی بھی رکھ دی ہے، بدی بھی رکھ دی ہے۔ اب وہ انسان کا اپنا منصف ہے، اپنا دل ہے، کس طرح کیا اس کا دل مائل ہوتا ہے، موت تو جب آنی ہوتی ہے وہ آ کے رہے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں نا موت۔ موت اللہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب خود جو چھت سے چھلانگ مار لو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت تو نہیں آئے گی، یہ تو خود ہی بندے نے غلطی کی ہے نا۔ انسان خودکشی تب کرتا ہے جب وہ مایوس ہوتا ہے۔
मायूसी कुफर है, काफिरों में जनाजा पढ़ना होता है। ये बात है। तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर एक वक्त हम ये बात कर रहे हैं ना, तो अब क्या है, अल्लाह ताला ने जो चीज़ रख दी है ना, अब इंसान नेकी भी करता है, गुनाह भी करता है ना। या अब ये नहीं कि अल्लाह के पीछे, क्योंकि हमारा अपना दिल है। बात लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारी गिबत ना करो, लेकिन कुछ लोग नहीं करते, लेकिन कुछ कर भी रहे होते हैं। हमारे औरतों में तो ज्यादा ये मिसाल है गिबत के। क्यों हंसी आ रही है पिछले वालों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादुर्रहमान और रहमान के बंदे, अब की जमा क्या है? इबाद। और रहमान के बंदे अल्लाह जीना वही लोग हैं वो चलते हैं अलग आर्जी ऊपर ज़मीन के होनन ऐसा से वाइज़ा ख़ातबहुम, और जब उनसे बात करते हैं चाहे लोग कालू तो कहते हैं सलाम, यानी उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वल्लाज़िना नहीं वो लोग हैं जो बीतूना वो रात गुजारते हैं वास्ते अपने रब के लिए, सुजदन सजदा करते हुए क़यामत और क़याम करते हुए। वल्लाज़िना, और नहीं, अब हम हर इंसान ये समझे कि हम ये जो मैंने गुनाह किया अल्लाह का हुक्म होगा, नहीं, हमारी अपनी गलती है। अब वो कहे मैंने अगर खुदकशी की है वो हराम है, मैंने अल्लाह के हुक्म से किया, नहीं, उसकी अपनी मिस्टेक है। हो सकता है गुनाह बाद में लिखा जाए, इंसान का गुनाह पहले कैसे लिखा बाद में जाता है। नेकी करने का अगर हम इरादा दिल में रख लेना तो नेकी करने वाला फरिश्ता फौरन लिख लेता है, अगरचे हमने नेकी की ना हो। वो किसको जानता है? इन्नमल अमालु बिन्नियात। वो किसको जानता है? नीयत को जानता है। लेकिन बुराई, जो इंसान बुराई का इरादा कर लेता है, ये उसकी अपनी तरफ से अभी नहीं लिखी गई। जब तक क्या अल्लाह ताला इतना मेहरबान है, बुराई उस वक्त तक नहीं लिखी जाती जब तक हम बुराई करते नहीं हैं। क्या करते हैं? वल्लाह से नहीं बोला यकून ना कहते हैं रब हमारे तो फेर दे हमसे अज़ाबे जहन्नम को। इन्ना बेशक, जिस तरह आप कहते हैं उम्मत मोहम्मद के सारी अल्लाह ताला बख्श देगा, उम्मत मोहम्मद पढ़ते हैं ना अल्लाह ताला बख्श देगा। लेकिन अब ये तो नहीं सकता हम नेकी के काम छोड़ दें, छोड़ तो नहीं सकते ना नेकी के काम। हमने अपनी जिंदगी के लिए कुछ बनाना तो है ना, ताकि हम नेक अमल लेकर जाएं। कुछ तो शक्ल दिखाए। हाँ, अब हम इस उम्मीद पर करना बैठे ना आका जो जहां से हमारी बख्शिश फरमा देंगे। वल्लाह जी नहीं, बाज लोग नहीं कहते हैं नेकी नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, वो कहते हैं हमें आका जो जहां से हमें बख्शवा देंगे। जब देखा जाएगा भी कहता है ऐसे नहीं बख्शी देंगे, जब देखा जाएगा भी ऐसे नहीं बख्शी देंगे। ये अल्लाह ताला की मर्जी है। बख्शिश के बारे में ये अल्लाह का रोल नंबर बता दो, अल्लाह ने इंसाफ करने वाले आप बताएं। आदिल भी हैं और बैठे भी हैं। 10 20 12 बेशक अजाब उसका काना है ड्रामा लाजिम होने वाला। इन्हा बेशक साल बुरी है मुस्तकरन ठहरने की जगह, वो मुकामन और बुरा है मकान। वल्लज़ीना ही वो लोग अज़ान को जब वो खर्च करते हैं लम युसरिफ़ नहीं वो फजूल खर्ची करते और नहीं वो तंगी करते, मकाना है दरमियान इसके, वो रहते हैं इसी के दरमियान गवामन इतदाल के साथ। वल्लज़ीना ही वो लोग नहीं बुलाते साथ अल्लाह ताला के महबूद को दूसरे को, और नहीं वो कत्ल करते किसी नफ्स को अल्लाह की वो जो कि हराम किया अल्लाह ताला ने मगर साथ खाक के, और नहीं वो ज़िना करते, और जो कि करे इस बात को यल का तो वो डाला जाएगा या दो चार होगा आसाम सज़ा से, जुज़ाफ और दुगना दिया जाएगा वास्ते उसके अज़ाब क़यामत के दिन, और वो हमेशा रहेगा फिर उसमें महानन जिल्लत वाला। इल्ला मगर मन वो शख्स जो तौबा करे मामना और ईमान लाए अमल करे नेक वो लोग हैं
बदलेगा अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को अच्छाइयों में। हाय अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला। और जो कि तौबा कर अमल करने, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, रुजू करने वाला, तरफ उसके मुताबिक रुजू करना। वल्लज़ीना नहीं वो लोग नहीं वो गवाही देते झूठी वायज़ा मरु, और जब वो गुजरते हैं किसी बेहुदा पास तो मरु गुजरते हैं बुजुर्गाना या इज़्ज़त के साथ। वल्लज़ीना नहीं वो लोग जब उन्हें नसीहत की जाती है साथ अल्लाह ताला के आयात के लम या फिर नहीं वो गिर पड़ते ऊपर उसके सुमन बहरों की तरह, बुकमों और गूंगों की तरह। वल्लज़ीना नहीं वो लोग वो कहते हैं रब हमारे तो अता कर हमको अपनी हमारी बीमियाँ मजूरी या देना, हमारी औलाद पूरा कर ना, आँखों की ठंडक हुआ जानना, और दुकार से हमको वास्ते परहेजगारों के लिए पेशवा। नहीं वो लोग बदला दिए जाएंगे बाला खानों में फंसबा उन्होंने सबर किया अवेलुकुना, और वो पेशवाई की जाएगी या उसमें तहियतन सलाम होगा, सलाम होगा तहियतन, और तहियतन दुआ खैर होगी, वो सलाम और सलाम होगा। खालिदीन हमेशा रहेंगे फिया उसमें, हसनतन अच्छी सिफात, अच्छा मुस्तक़रम ठिकाना और अच्छी जगह। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे नहीं है फरमात तुमको मेरे रब की लोला करना, तुम पुकारो, तुम बेशक तुमने झुटलाया, पस अन करीब यकून होगा इल्ज़ाम लाज़मी बात। और रहमान के बंदे वो लोग हैं चलते हैं ऊपर ज़मीन के ऐसा से वाइज़ा, और जब मुखातिब होते हैं उनसे जाहिल लोग तो कहते हैं सलाम हो तुम पर या सलाम हो। और यही वो लोग हैं वो रात गुजारते हैं वास्ते अपने रब के सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। और यही वो लोग हैं कहते हैं रब हमारे तो फेर दे हमसे अज़ाब जहन्नम को, बेशक अज़ाब उसका है लाजिम होने वाला। इन्ना बेशक साथ बुरा है मुस्तक़रन ठिकाना, और बुरा है मकान। ये तक देखें, पीछे दोबारा देखें। और रहमान के बंदे जो ज़मीन पर चलते हैं ऐसा ऐसा, और जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो सलाम कहते हैं, अपने रब के लिए रात काटते हैं, रात भर लगे रहते हैं, सजदा करते हैं और क़याम करते हैं। जो कहते हैं हमारा रब हमसे अज़ाब जहन्नम फेर दे, बेशक उसका अज़ाब लाजिम हो जाने वाला है। अब आगे देखें तरफ आयत नंबर 74 देखें, पेज नंबर 74 देखें। पहले आयत की तशरीह देखें। खुदा के खास बंदों की सिफात क्या है? इन आयात में इबादत रहमान की क्या बताई गई है? सिफात बताई गई हैं। वह कहते हैं इन आयात में इबादत रहमान के तहत खुदावंद आलम के खास बंद की खास सिफात के बारे में दिलचस्प और जामिल गुफ्तगू की जा रही है, जो दर हकीकत गुज़श्ता आयात में तकमील कर रही है। जब मुशरिकीन का सामने खुदा का नाम लिया जाता तो मस्कुर से कहते थे कि रहमान क्या चीज़ है। इससे पहले क्या है, जब उनके सामने अल्लाह ताला का नाम लिया जाता तो कहते थे माँ रहमान और रहमान क्या चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बता दिया रहमान क्या चीज़ है। इन आयात में उनके 12 सिफात बयान कर दी गई, इनका कुछ का ताल्लुक तो अकायद से या कुछ का अखलाक से। उनकी जो सिफात 12 बयान की गई हैं, देखो उनका सब कुछ का ताल्लुक क्या अकीदे से है, और कुछ का क्या है सिफात से। सिफात क्या होती है? जो अकीदा वो होती है जो मुसलमान अल्लाह ताला कहते हैं ईमान है, जहाद है, अकायद पर क्या करना है, हमने अमल करना है। और सिफात क्या होती है? जो इंसान के अंदर खूबियाँ होती हैं। खूबियों के बारे में बताया गया है। कुछ अखलाक के बाद मशाकिल सिफात से, बाज़ अनफरादी सिफात से। बाज़ सिफात ऐसी होती है खूब होती है जो जिनका ताल्लुक माशरे से होता है। हमें माशरे में अच्छा बनने के लिए कुछ सिफात कुछ खूबियाँ अपनानी पड़ती हैं। कुछ क्या होता है इनफरादी तौर पर है, हमारे अंदर है ठीक है, नहीं है तो ठीक है, वो इनफरादी तौर पर जो हमें अच्छा बनाने के लिए होती हैं। तो बात ये है कि मजमूई तौर पर वाला इंसानी खुसूसियत का पैदा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह की बयान कर रहा तफसीर आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मोमिनों के तमाम अज़ाहात कौम वगैरह अल्लाह के सामने आजिज़ी और खुशू का इज़हार कर रहे होते हैं। यानी वो कहते हैं पहली सिफत मोमिनीन की सिफत क्या है कि उनके इंसान के ज़ुबान हाथ हर चीज़ क्या है अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी पेश करें। आजिज़ी किस तरह करें? जिस तरह हदीस पाक में अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से क्या रहे दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जब एक मुसलमान को हमारे हाथ ज़्यादा तकलीफ किससे होती है? या तो हाथ से होती है कि दूसरे मुसलमान को या ज़बान से होती है। तो हमने क्या करना है? अपनी ज़बान की भी हिफाजत करनी है और अपने हाथों की भी क्या करनी है? हिफाजत करनी है। हालांकि ना वो बीमार होते हैं
نہ موضوع ان پر یہ کہ صرف اللہ کے خوف سے طاری ہوتا ہے. اور دوسرے وہ ہیں کہ کوئی انسان کہتے ہیں ان کے ذکر ہاتھ بھی کیا کرتے ہیں, یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں آپ کے یہاں ذکر کی محفل ہوتی ہوگی, ان کی کیا کرتے ہیں بعد میں جب ذکر ہوتا ہے نا اس کا پورا جسم کیا ہوتا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے, اس کو اپنا کیا کسی چیز دنیا کا کسی چیز کا ہوش تک نہیں ہوتا. ہم دیکھ کے بھی حیران رہ جاتے ہیں. میں خود بھی ذکر کی محفل میں جاتی ہوں, ہم لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ انہیں ہوش و حواس تک نہیں ہوتا, وہ ایسے پلٹے کھا رہے ہوتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے, حقیقت ہے. ہاں کچھ ہے اس طرح ہے, مرد کی محفل میں ہوتا ہے نا ایسے. میں نے اچھا دیکھا ہے, میں نے بعض وقتوں کو دیکھا ہے. وہ شکر ہوتے ہیں نہیں اس طرح نہیں اس طرح ایسی کوئی محفل ہوگی جیسے آپ